तुम्हारा चेहरा। कि जो 51 शक्तिपीठ है, उसमें हमारे गुजरात में जो माता जी का हृदय है। প্ৰণাম। জি কে প্ৰেক্ষাপটৰ সমূহ দৰ্শকক স্বাগতম জনাই আজি আমি আমাৰ অনুষ্ঠানলৈ আগবাঢ়িছোঁ। আমি আজি আপোনালোকক লৈ যাম কলাক্ষেত্ৰলৈ। তাত চলি আছে সৰ্বভাৰতী পৰ্যায়ৰ আৰ্ট এক্সিবিশ্যন। আজি শুভাৰম্ভ অনুষ্ঠান। এই আৰ্ট এক্সিবিশ্যন ভিছনৰ উদ্যোগত হৈছে আৰু আহমেদাবাদৰ নাটু মাকৱানা আৰু গুৱাহাটীৰ ৰূপবৰ্ণম চাৰুকলা পৰিষদৰ অধ্যক্ষ অনুপ শৰ্মাৰ পৰিচালনাত। আৰু এই অনুষ্ঠানত বাঁহীবাদক দীপক শৰ্মা আৰু গুৱাহাটী পৌৰ নিগমৰ কমিশ্যনাৰ দেৱাশীষ শৰ্মাক এক অন্যান্য ৰূপত দেখা পাব। যে আমি বহুদিনৰ আগৰ পৰা লক্ষ্য কৰিছোঁ যে গুৱাহাটীখন মানে মানুহৰ যে নাগৰিকত্ব, আমি যে নাগৰিক আৰু আৰু নাগৰিক হিচাপে বাচি থাকিব লাগিলে আমাক এটা স্বচ্ছতা লাগিব। আৰু আমাৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ যি মিছন বা আমাৰ অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীদেৱৰ যি ইচ্ছা যে অসমখন এটা ভাৰতবৰ্ষৰ ভিতৰত সুন্দৰ স্বচ্ছ অসম হিচাপে আমি গঢ়ি তুলিম। আমি দেখিছোঁ যে বিভিন্ন ঠাইত মানুহে ইমান ডাষ্টবিন আছে বা কিবা কিবি আছে, কিন্তু তাতে জাবৰ জোঁথৰ নেপেলাই য'তে ত'তে পেলাই দিয়ে, য'তে ত'তে তামোল খাই পিকায় বা এনেকুৱা কিছুমান আমাৰ অসমীয়া মানুহৰ বদ অভ্যাস আছে। গতিকে আমি ৰাইজৰ ওচৰত আপোনাৰ চেনেলৰ মাধ্যমেদি এইটোৱে অনুৰোধ কৰিম। আৰু এই স্বচ্ছতা অভিযানত আমাৰ বিশেষকৈ মোৰ ভাইটি বন্ধু প্ৰদীপ শৰ্মাই খুব এটা পদক্ষেপ লৈছে, তাৰ কাৰণে তেখেতক ধন্যবাদ। আমি যেন যিকোনো বিবাহ হওক বা যিকোনো উৎসৱ পাৰ্বণ হওক, বিহুৱেই হওক কিবাই হওক, যে আমি কমিটিবিলাকৰ এনেকুৱাকৈ আমি এটা ৰাখিব লাগে যে ডাষ্টবিনৰ ব্যৱস্থা, বা আমি নিজেও ঠিক হ'ব লাগিব, যে সচেতন হ'ব লাগিব যে আমি যেন য'তে ত'তে জাবৰ জোঁথৰ বা য'তে ত'তে যেন আমি অসমখনক লেতেৰা নকৰোঁ, যেন বিশ্বৰ ভিতৰত এখন ধুনীয়া অসম আমি গঢ়ি তুলিব পাৰোঁ। হয়, ধন্যবাদ। আমাৰ দীপক শৰ্মাই যিষাৰ কথা কৈছে, তো আমাৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী মহোদয়েও কৈ আছে, বা আমাৰ বৰ্তমানৰ মুখ্যমন্ত্ৰী, আগৰ মুখ্যমন্ত্ৰী, তেওঁ সকলোৱে কৈ আছে। গতিকে এই পদক্ষেপ সঁচাকৈ আদৰণীয়। আমি আশা ৰাখিছোঁ আমাৰ দীপক শৰ্মাই যিটো আহ্বান জনাইছে, সকলোৱে যেন সেইটো আখৰে আখৰে পালন কৰক। তেতিয়া গোটেই অসমখন এখন সুন্দৰ আৰু আমাৰ গুৱাহাটী মহানগৰীখন এখন সুন্দৰ পৰিষ্কাৰ মহানগৰী পৰিগণিত হ'ব। প্ৰিয় দৰ্শক, এই আমাৰ লগত আছে এই যি ভিছনৰ যিটো আৰ্ট এক্সিবিশ্যন, এই এক্সিবিশ্যনৰ অৰ্গেনাইজাৰ, ইয়ৰ গুড নেম? হেমন্ত পাণ্ডিয়া। হেমন্ত পাণ্ডিয়া, আহমেদাবাদ গুজৰাটৰ। আহমেদাবাদ গুজৰাটৰ পৰা আহিছে। আমি তেখেতৰ পৰা অকণমান আপোনালোকক জনাব বিচাৰিছোঁ। এই जो एग्जीबिशन यहाँ चल रहा है, ये ऑल इंडिया बेसिस और इंटरनेशनल? ऑल इंडिया बेसिस है, और उसमें क्या है कि पूरे हमारे देश के सभी जो स्टेट है, गुजरात है, राजस्थान है, जम्मू कश्मीर से लेके सब स्टेट के आर्टिस्ट यहाँ पे आए हुए हैं। और ये जो हमारे गुजरात के नटू भाई मकवाना है, वो मेन क्यूरेटर है। उनकी ओर से मैं बता रहा हूँ आपको कि ये जो इसके अंदर अलग अलग स्टाइल 60 आर्टिस्ट है, 60 हाँ 60 आर्टिस्ट का काम है, सबके दो पेंटिंग है। और उसमें हाँ, तो आपको मतलब जो जर्नी ऑफ कलर नाम दिया है हमने, जर्नी ऑफ कलर, हाँ जर्नी ऑफ कलर। तो ये सबकी अलग अलग दृष्टि दिखने को मिलती है। हर एक का काम अलग होता है, स्टाइल अलग होती है, हर एक का मीडियम अलग होता है, सब्जेक्ट अलग होता है। तो इतना बढ़िया पेंटिंग्स आपको देखने को मिलेगा। और हमारे देश में तो आपको पता है कि विविधता में एकता है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। तो ये सारा भी आपको इस एग्जीबिशन में देखने को मिलेगा। ओके, थैंक यू। ये आसाम पे आकर आपका कैसा लगा? अरे आसाम के बारे में तो मैं बहुत मतलब वो हो गया हूँ, क्योंकि जो 51 शक्तिपीठ है उसमें हमारे गुजरात में जो माता जी का हृदय है, और यहाँ पे जो कामाख्या मंदिर है वो माता जी की योनि है, वो हमने शिव पुराण में से पढ़ा हुआ है। तो हम तो यहाँ और उसका जो
मंदिरों का नगर भी कहते हैं गुवाहाटी को। पहले पुराने ज़माने में उसको मंदिरों का नगर कहते हैं, सिटी ऑफ टेम्पल कहते थे उसमें। तो हम तो ये दर्शन करके धन्य हो जाएंगे और यहाँ के जो गुवाहाटी की कल्चर है उसको हम वहाँ गुजरात तक ले जाएंगे। यहाँ का जो फूड कल्चर है और ख़ास करके तो यहाँ के सबसे तीखी मिर्ची जो गोश्त चिली है, उसके बारे में सुना है। एक्चुअली प्राइम मिनिस्टर इज ऑल्सो फ्रॉम गुजरात। या राइट। वो मैक्सिमम टाइम ये गले में ये असम का जो प्रेस्टिजियस ये गामोसा बोल रहा है। हाँ गामोसा, राइट। आप भी ये राइट एज प्राइम मिनिस्टर लेना। धन्यवाद, बहुत धन्यवाद आपको। असम का बहुत आदरणीय और प्रेस्टिजियस राइट ये बिहू चल रहा है। ओके। ये बोला है बोहाग बिहू और रंगाली बिहू। ओके। आप असम के लोगों के लिए एक बिहू का एक वार्ता प्रेरण कीजिए। अच्छा, बिहू यहाँ का फेस्टिवल है। फेस्टिवल है, तो नंबर देखो, 1 फेस्टिवल। फेस्टिवल जिस तरह हमारा गुजरात के अंदर गरबा का फेस्टिवल होता है नवरात्रि का, इसी तरह असम में बिहू का फेस्टिवल है। और सभी असम वासियों को हम हाथ जोड़ के बिहू का शुभेच्छा देते हैं और अच्छी तरह से वो त्यौहार मनाए, इस तरह से हम उनको शुभेच्छा। बहुत बहुत धन्यवाद। आप भी गुजरात से है। गुजरात से अभी साथ में आए नटुले के साथ। एक्चुअली आप मैं भी गुजरात का हूँ। गुजरात से, ये सब गुजरात का लोग हैं। वो गुजरात और असम का कोई ना कोई मिलजुल है। पूरा अपना क्योंकि देश प्राइम मिनिस्टर ऑल्सो प्रिफर असम। राइट। ये बहुत अच्छा लगा है आप लोगों को मिलके। थैंक यू वेरी मच। आप लोगों का जो ये प्रोग्राम अभी आज से शुरू हुआ, हाँ जी। मैं आशा करता हूँ ये बहुत सक्सेस होगा। हाँ, 1 तारीख तक चलेगा, 1 मई तक सारे पेंटिंग देखने को ये मिलेंगे। एग्जीबिशन पूरा 6 दिन चलने वाला है। उसमें जो ऑल ओवर इंडिया के आर्टिस्ट पार्टिसिपेट हुए हैं, उन्होंने अपने अपने आर्ट के द्वारा अपनी अपनी सोच देश को, समाज को, दुनिया को देने का कोशिश किया है। और ये आर्ट देखने के बाद ये सिर्फ आर्ट नहीं है, आदमी कलाकार का अपने दिमाग के और अपने हृदय की एक भावना होती है, वो इसमें इन्होंने से डिस्प्ले किया है। और हर एक आर्टिस्ट एक अपना एक मेहनत करता है और देश के लिए कुछ पेंटिंग के द्वारा, अपने माध्यम के द्वारा मैसेज देता है। जो पेंटिंग में जो मैसेज देता है, अगर आप समाज को समाज पड़ जाए, मालूम पड़े, तो पेंटिंग का वैल्यू उतना ज़्यादा होता है। और हर एक आर्टिस्ट अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए कुछ न कुछ मैसेज देना चाहता है और पेंटिंग के द्वारा देता है, कोई संगीत द्वारा देता है। तो हम भी ब्रश और कलर के कलाकार है। हम दुनिया में कलर अगर नहीं होता, इस दुनिया में एक ही कलर की दुनिया होती तो ये दुनिया कैसी रहती, ये भी अगर सोचो दुनिया तो आदमी को बहुत नींद नहीं आए। ये नेचुरल ने हमको, जो गॉड ने हमें कलरफुल दुनिया दिया है, तो ये कलरफुल लाइफ कलरफुल कलाकारों की है। तो ये हम इसका एंजॉय करेंगे। और ये जर्नी थैंक यू। कलर की ये जर्नी है पूरी दुनिया। तो थैंक यू आपको।
सती श्रद्धा के पात्र भारतवर्ष के विभिन्न कोने से आए हुए हमारे समस्त आर्टिस्टगण, आज के सभा में उपस्थित सभी कार्यकर्ता और देश के विभिन्न कोनों से आए हुए हमारे विद्यार्थी, पांडे जी के भाषण सुनते हुए हमें ऐसा लगा कि पांडे जी ऑलरेडी सामने से कर चुके हैं और इस कदर इस बेइंतहा असम के बारे में इतनी अच्छी चीजें उन्होंने कही, उसके लिए हम सबके तरफ से हम आपको धन्यवाद कहते हैं और तहे दिल से आज के हमारे सारे अतिथियों को जो भारत के विभिन्न कोनों से आए हैं उन सबको हम स्वागत करते हैं। हमें कहा गया था कि जब विशेषज्ञों के सामने हम आते हैं तो उनके हुनर के बारे में हमें कभी कुछ नहीं कहना चाहिए। तो इसलिए आज इस मंच में खड़े होकर मैं अगर आर्ट, कल्चर और लिटरेचर इन सब चीज़ों के बारे में बात करने की कोशिश करूं तो शायद ये मेरी हैसियत के खिलाफ होगी, मैं इतनी मेरी हैसियत नहीं है। तो आज उषा और अनिरुद्ध के स्टोरी जहाँ से शुरू होती है, जहाँ चित्रलेखा जैसे बड़े शिल्पी हैं, उस जगह से हम आपको स्वागत करते हैं। और आज इस मंच पे खड़े होकर मुझे छोटा सा एक चित्र के बारे में हमें याद आ रहा है। पांडे जी ने कहा, शांतनु जी ने कहा कि हर एक छोटा सा प्रयास है, मगर इन छोटे छोटे प्रयासों में जिंदगी बनती है या बिगड़ जाती है। भाई और बहनों, एक छोटा सा एक चित्र के बारे में मैं रिफ्लेक्ट करना चाहूंगा। फ्रेम के अंदर एक छोटा सा जंगल था, उस जंगल में बहुत सारे पेड़ थे, उनमें बहुत सारी चिड़िया थी और बगल में एक छोटा सा गांव था और वहां उस गांव में एक आग लगा था। जब मैंने चित्रकार से पूछा, उन्होंने ये कहा कि मेरी कल्पना यह है कि छोटे छोटे अगर हम कदम लेंगे तो हम ये दुनिया बदल सकते हैं। और उस चिड़िया ने किसी की बात नहीं सुनी, कोई बातचीत नहीं की, सीधे उठ के चली गई। पास में एक छोटा सा झील था, वहां से अपनी छोटी सी चोंच में इतनी रत्ती भरसा पानी लेके उड़ती हुई वो वापस आई और उस आग को बुझाने की कोशिश की। कोई भी प्रयास हो वो छोटा नहीं होता, प्रयास होता है और जितना हो सके हमें जुड़ना चाहिए और ऐसे लोगों को इकट्ठे जोड़ के हमें उनके जो प्रयास है वो आगे बढ़ाना चाहिए। आज हम उस प्रयास को धन्य मानते हैं। आज जितने सारे लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं हम उनको धन्यवाद कहते हैं और आज नतमस्तक होते हुए आप सबको नमस्ते करते हुए हम आप सबके अभिनंदन करते हैं। एंड आई डिक्लेयर दिस एग्जीबिशन ओपन। थैंक यू वेरी मच। মই সাংস্কৃতিক মহাসভা অসমৰ সভাপতি সেই হিচাপে মই আহিছোঁ অখিল ভাৰত ব্ৰাহ্মণ ফ্ৰণ্ট অসম ৰাজ্যিক সমিতিৰ মই মুখ্য সম্পাদক পবিত্ৰ কুমাৰ শৰ্মা। আমি এজনে তাৰ There are people from many regions. If you can converse in Hindi, that will be more appropriate. We can't understand. बाकी हम ताली तो बजाएंगे, लेकिन सबको समझ नहीं आता। इस गाने के जरिए हम कहने की कोशिश कर रहे हैं।
किस पे जान दीजिए हर चेहरा है प्यारा चेहरा बाग में फूल है कमरे में तुम्हारा चेहरा দৰ্শক আমাৰ মাজত আছে সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ বিশিষ্ট বাঁহীবাদক দীপক শৰ্মা। আপোনালোক সকলোৱে পৰিচিত। আজি আমাৰ এই যিটো কিশোৰৰ আৰ্ট যিটো এক্সিবিশ্যন আছে, এক্সিবিশ্যনৰ অনুষ্ঠানত তেখেতক লগ পালোঁ আৰু তেখেতে সুন্দৰ বাঁহী বজাই ৰাইজক শুনালে। প্লাছ আমাৰ গুৱাহাটী পৌৰ নিগমৰ কমিশ্যনাৰ দেৱাশীষ শৰ্মাৰ গীতত তেখেতে সহযোগ কৰিলে। এতিয়া আমি তেখেতৰ পৰা অকণমান অসমবাসীলৈ তেখেতে এই যে যিটো তেওঁৰ বাঁহীবাদন, এইটো কেনেদৰে তেওঁ আগবঢ়াই নিছে অকণমান জনাওক। মই বহুত সৰুৰ পৰা বাঁহী বজাইছোঁ আৰু বাঁহী বজোৱাৰ লগতে মই অসমৰ যিমানখিনি বৰ্তমান আমাৰ য়ং আৰ্টিষ্টখিনিৰ লগত বাঁহী বজোৱা ল'ৰা, মোৰ সংগীত ভাৰতী স্কুলখনৰ জৰিয়তে তেওঁলোকক মই প্ৰশিক্ষণ দি পেলাই ডাঙৰ দীঘল কৰিছোঁ। আৰু মোৰ গৰ্বৰ কথা যে সেই স্কুলৰ পৰাই তেওঁলোকে এটলিষ্ট এটা সৰু ইনকাম কৰি ঘৰখনক খুৱাব পৰা হৈছে বাঁহী বজাই। আৰু আজিকালি আগতে বাঁহীৰ কনচেপ্টটো অকণ বেলেগ আছিল। আজিকালি খুব শিক্ষিত ঘৰৰ মন্ত্ৰীৰ পুতেকেও বাঁহী বজায়, ডক্টৰৰ পুতেকেও বজায়, মোৰ তাতে আহে প্ৰফেচাৰৰ পুতেকেও বজায়। আগৰ নিচিনা নাই। এতিয়া চিনাৰীটো বেলেগ, কাৰণ মানুহে দেখিছে যে বাঁহী বজাই বিদেশ যাব পাৰি, বাঁহী বজাই এটা আমি যেনেকৈ চাকৰি নকৰাকৈ বৰ্তমানো চলি আছোঁ, এইটো আমাৰ পেচাও আৰু নিচাও। গতিকে সেই ক্ষেত্ৰত অসমবাসীক মই কওঁ যে আপোনালোকৰ চেনেলটোৰ জৰিয়তে মই কৈছোঁ যে সেইকাৰণে এইবিলাক কথা অকণমান তৎক্ষণাত অহা কথা নহয়, কিন্তু যাৰ সাধনা থাকে, যাৰ কষ্ট থাকে, ভাল গুৰু লাগিব, তেতিয়াহ'লে নিজে নিজে সেই কষ্টৰ ফল এদিন উপভোগ কৰিব পাৰিব। হয়, ধন্যবাদ। আজিৰ যিটো আৰ্ট এক্সিবিশ্যন, আপুনি এই আৰ্টৰ লগতো জড়িত নেকি? মই আৰ্টৰ লগত জড়িত নাই বাৰু, কিন্তু মানে এই ইউটো চফিষ্টিকলাৰ ভিতৰত এটা আৰ্ট, যেনেকৈ সংগীত এটা আৰ্ট। গতিকে হয় আৰ্ট, হয় চিত্ৰকলাই হওক বা মিউজিকেই হওক, ফিউজন হওক, ইনষ্ট্ৰুমেণ্টেল মিউজিক হওক, গোটেইখিনি ডেন্সেই হওক, ডেন্স, যে এই ফৰ্মবিলাকো এটা এটা আৰ্ট। গতিকে এইটোৰ লগত সেইটো ৰিলেশ্যন আছে আৰু সেইকাৰণে বৰ ভাল পাওঁ আৰ্টৰ এক্সিবিশ্যন চাইও ভাল পাওঁ। আমাৰ দৈনিক নাই, কিন্তু মানে তেওঁৰ আৰ্ট মোৰ বিৰাট প্ৰিয়। কিশোৰ দাৰ আৰ্ট প্ৰিয়, প্লাছ আমাৰ দীপালী বৰঠাকুৰৰ হাজবেণ্ডৰ বৰুৱা ছাৰ, তেখেতসকলৰ আৰ্ট দেখি বা পুলক গগৈ ছাৰ,
আমি সৰুৰ পৰাই আৰ্ট দেখি ডাঙৰ হৈছোঁ আৰু এটা ভাল লাগে সেইও এটা জীৱনটো মানে ছবিয়ে কথা কয় মিছা কথাও নকয় কিন্তু কথা কয় গতিকে এইবিলাক ভাল লাগে আৰু এইবিলাকত সেইকাৰণে জড়িত হৈ থাকিব পাৰিলে মানে খুব আনন্দ থাকে হয় খুব ভাল লাগিল বিশেষতে আজি অনুষ্ঠানত আপোনাৰ লগ পাই আপোনাক আমাৰ চেনেলৰ দৰ্শকৰ লগত পৰিচয় কৰাই দিবলৈ পাই ভাল লাগিলে আপোনাৰ উজ্জ্বল ভৱিষ্যত কামনা কৰিলোঁ অনাগত দিনত আপুনি আমাৰ অসমৰ যিসকল নৱপ্ৰজন্ম আহিছে তেওঁলোকৰ বাবে আদৰ্শ হওক যেনেকৈ আমাৰ ভূপেন হাজৰিকাদেৱ আদৰ্শ হৈছিল প্ৰভাত শৰ্মাদেৱ আদৰ্শ হৈছে এতিয়া আমি এতিয়া নৱপ্ৰজন্মৰ জুবিন গাৰ্গ যেনেধৰণে আদৰ্শ এতিয়া আপুনি আদৰ্শ হওক এই আমি কামনা কৰিলোঁ আৰু আপোনাৰ সুস্বাস্থ্য ভগৱানৰ ওচৰত কামনা কৰিলোঁ ধন্যবাদ এই ছবিখন অংকন কৰিছে আমাৰ ক্ৰিকেট আৰ্টিষ্ট चंद्रशेखर काले मध्य प्रदेश। मैं असम यहाँ गुवाहाटी में दूसरी बार आ रहा हूँ और बहुत ही सुंदर शहर है खास करके यहाँ के मंदिरों की काफ़ी चर्चा होती है और खान पान की भी एक स्पेशल यहाँ का खान पान का तरीका है मैं उसको बहुत अप्रिशिएट करता हूँ मुझे बहुत अच्छा लगता है कि गुवाहाटी आना ये मेरा दूसरा राउंड है गुवाहाटी में इस एग्जीबिशन के माध्यम से और मैं सभी को आसाम के लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ थैंक यू ये हमारा भी लखनऊ में शुरू हुआ প্ৰিয় দৰ্শক এয়া আমাৰ মাজত আছে ৰূপবৰ্ণম চাৰুকলা মহাবিদ্যালয়ৰ এই ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ অভিভাৱক আজি ইয়াৰ এক্সিবিশ্যনত আহিছে আমি তেখেতসকলৰ পৰা অকণমান মনৰ ভাৱ জানিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ আপোনাৰ আজি কেনেকুৱা অনুভৱ হৈছে আৰু ইমান ধুনীয়া এটা ব্যৱস্থা কৰিছে ছাৰে ইয়াতে আৰু ইমান মানে আৰ্টিষ্টবিলাকক লগ পাইছোঁ তাতে আকৌ মানে দীপক শৰ্মা ছাৰৰ বাহিৰ বাবে শুনিবলৈ পালোঁ আমাৰ কাৰণে অতি সৌভাগ্যৰ কথা ইয়াত আপোনাৰ ল'ৰা বা ছোৱালী অঁকা ছবি আছে নেকি নাই তাহাঁতে এইটো যথেষ্ট কৰোঁ এইটো বোলে আপোনাৰ সময় আছে আৰু আপোনাৰ ল'ৰা বা ছোৱালী অঁকা ফটো আছে নেকি নাই ল'ৰা বা ছোৱালী সিহঁতে সৰু ন এতিয়া আনিহে আছে মই দেখাবলৈ আনিছোঁ হয় হয় আজি ভাল লাগিছে হয় এতিয়া আপোনাকতো ইয়াৰ আগত আমি স্কুলত লগ পাইছিলোঁ আপোনাৰ ল'ৰা নে ছোৱালীয়ে পুৰস্কাৰো পাইছিল পুৰস্কাৰ থাৰ্ড পজিশ্যন পাইছিলে হয় আজি কেনেকুৱা অনুভৱ হৈছে আজি বহুত ভাল লাগিছে ছাৰৰ মানে যিকেইটা মানে ড্ৰয়িং আৰু NIT আহমেদাবাদৰ পৰাও আহিছে অল ইণ্ডিয়া হয় মই ছিনিয়ৰ আৰ্টিষ্টবিলাকৰ কামবোৰ দেখি আমি মানে বহুত উৎসাহিত মানে পাইছোঁ ল'ৰা ছোৱালীক দেখুৱাই বহুত ভাল লাগিছে ধন্যবাদ আপোনাকো পাইছিলোঁ স্কুলত এতিয়া আপোনাৰ ল'ৰা ছোৱালীকেইজনী অঁকা ফটো আছে নেকি ফটো নাই এতিয়া সিমান এক্সপাৰ্ট হোৱা নাই এতিয়ালৈ শিকি আছে ইয়াতে আহিছোঁ অনুপ্ৰেৰণা পাবলৈ ভৱিষ্যতে উৎসাহ পায় আৰু ইমান ডাঙৰ ডাঙৰ আৰ্টিষ্ট আহিছে পালোঁ চালোঁ আৰ্টিষ্ট আৰ্টবোৰ দেখিলোঁ ধন্যবাদ আৰু এজনী আমাৰ মাজত আছে এই নাম হ'ল হেৰি কি আছে নামটো পাহি 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 মানে এই ফুলৰ পাহি নহয় এই আৰ্ট কম্পিটিশ্যনত অংশগ্ৰহণ কৰি নেশ্যনেল বেচিছত এই বঁটা লাভ কৰিছে আজি তোমাৰ ছবি আছে নেকি ইয়াত ইয়াৰ পিছত আঁকিবলৈ চেষ্টা কৰিম অঁ এই যদিও মানে এই মাক হয় তাই মোৰ চিষ্টাৰ ইন ল গতিকে তোমাৰ এতিয়া কেনে অনুভৱ হ'ল আজি কোৱা আজি ইয়াত আহি মোৰ এনেকুৱা অনুভৱ হৈছে যাতে এনেকুৱা এখন মঞ্চত যায় তাইকো যাতে মোৰ ছোৱালীজনীৰ এদিন ফটো এখন হয় তাইৰো যাতে এক্সিবিশ্যন এটাত যাতে তাইৰো নাম এটা আহে সেইখিনি কৰিবলৈ মই চেষ্টা কৰিম তাইক আগুৱাই নিবলৈ চেষ্টা কৰিম মই ভাবোঁ যে মোৰো এখন এটা ছোৱালীজনীৰ নাম এটা নাম থাকক এক্সিবিশ্যনত তাইৰো ফটো এখন আহে ঠিক আছে এতিয়া তোমাৰ আজি অনুষ্ঠানটোত কেনে অনুভৱ হৈছে বহুত ভাল অনুভৱ হৈছে বহুত ভাল আৰ্টিষ্টবিলাকো দেখা পালোঁ লগ পালোঁ তেওঁলোকৰ আৰ্টিষ্টবোৰো চালোঁ এতিয়া বৰ্তমান বুজি পোৱা নাই তথাপিতো দেখিবলৈ ভাল লাগে চাবলৈ হ'লে অনুভৱ অভিজ্ঞতাও হ'ল তাইৰো হ'ল মোৰো হ'ল ঠিক আছে ধন্যবাদ আৰু পাহিলৈ ধন্যবাদ আমি ইয়াৰ পিছৰবাৰ এক্সিবিশ্যনত তোমাৰ এনেকুৱা আমি দেখিবলৈ পাব লাগিব ন আকৌ এইবাৰতো তুমি সৰু পুৰস্কাৰ পালা অহাবাৰ ডাঙৰটো পাব লাগিব পাবানে হ'ব চেষ্টা কৰিব ধন্যবাদ
সুন্দৰ উত্তৰ দিছে, চেষ্টা কৰিম। ঠিক আছে, আমাৰ আশীৰ্বাদ থাকিল। প্ৰিয় দৰ্শক, আপোনালোকে কলাক্ষেত্ৰত অনুষ্ঠিত হোৱা সৰ্বভাৰতীয় পৰ্যায়ৰ আৰ্ট এক্সিবিশ্যনৰ শুভাৰম্ভ অনুষ্ঠানৰ বিভিন্ন কাৰ্যসূচী প্ৰত্যক্ষ কৰিলে। ইয়াত গুৱাহাটী পৌৰ নিগমৰ আয়ুক্ত দেৱাশিষ শৰ্মাক এক অন্যান্য ৰূপত আপোনালোকে দেখা পালে। তেওঁ সুন্দৰ গীত পৰিৱেশন কৰিলে আৰু বিশিষ্ট বাঁহীবাদক দীপক শৰ্মাৰ সুন্দৰ বাঁহীবাদন উপভোগ কৰিলে আৰু বিভিন্ন শিল্পীসকলে ইয়াত প্ৰদৰ্শন কৰা তেওঁলোকৰ আৰ্টৰ প্ৰতিভা প্ৰত্যক্ষ কৰিলে। আপোনালোকে যদি আমাৰ এই ভিডিঅ' ভাল পাইছে তেনেহ'লে লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু নতুনকৈ যিসকলে চাব ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। প্ৰণাম।